हर हर महादेव सोमवार दिन कहीदिंतु यही शक्तिशाली मंत्र ओम नमो भगवते रुद्राय नमः शिव प्रसन्न होई बर जाचिवे। वर्तमान आमर श्रावण मास आसीब समस्ते भगवान शिव को पूजार्चना करिवे। आउ पूजार्चना एमिति भाव करेंगे कहीं निष्ठा भाव भक्ति भाव श्रद्धा भाव करेंगे तो किए ऊपर मन को जाइकी शिव मंदिर में बसी पड़े। किंतु देखंतु जे प्रकृत में कष्ट करिवो जे विधि विधान सहित भगवान शिव को डाकिबो तांकर डाक एका शुणिबे। आउ जो माने केवल मात्र जीवे तांकर डाक एही जन्म रे कोन 7 जन्म रे मध्य भगवान शिव शुणिबे। प्रायतः मो एही श्रावण मासरे एमिति अनेक दुराचारी मानकु देखिछि जो माने काउडी धरिकी शिवंक मंदिर को जीवे किंतु रास्ता रे जहा पाइबे ताहा खाइदेबे। एमिति कि से माने मद मांस मध्य खाई दियंती। ता सहित एमिति अनेक लोक अछंती जो माने भक्ति श्रद्धा विश्वास सहित भगवान शिवंक मंदिर को जाती श्रावण मास पालन करती किंतु तांको कौनसी सुफल मिले नाही। एटा होछि सबुठारु बड़ समस्या। कहीं आमे हुए तो भक्ति विधि विधान करूँ किंतु एमिति किछि नियम नीति मध्य अछि एमिति किछि मंत्र मध्य अछि जदि आमे से सब प्रयोग करिबा नाही ताहले आमे केबे हेले मध्य शिवं को प्रसन्न करि परिबा नाही। होय तो आमे गोटे श्रावण कौन 10टी श्रावण गले मध्य आमको किछि मध्य फायदा मिलिबो नाही। जदि आपण माने किछि भी भगवान शिवं को करुणा पाइबा पई चाहंती ताहले वीडियो रे मु जहा कहिबी आपण माने सेमिति करिवे निहाती भाबरे भगवान शिवंकर कृपा पाई परिबे। केवल मात्र गोटे श्रावण मासरे ही आपण माने सब किछि इच्छा मनस्कामना पूर्ण करि परिबे। तो चलंतु मु आपण मानकु वर्तमान कहूछि सही चमत्कारी मंत्र बा उपाय। एही मात्र गोटे ताबिज आपण मानकर अनेक गुड़िए काम रे आसीबो। वशीकरण मोहन आकर्षण कार्यसिद्धि व्यापार वृद्धि शत्रु समस्या विवाह समस्या कोर्ट कचेरी समस्या ग्रह नक्षत्र समस्या पांगड़ नाशण समस्या चाकरी समस्या रोग समस्या भूत प्रेत समस्या ता छड़ा आपण मानकर जे कोनसी अदृश्य समस्या थिले मध्य एही ताबिज पिंधिबा द्वारा से सब समस्यार समाधान होई जिवो। आपण मानकु दरकार थिले आपण माने आम सहित जोगाजोग करंतु। आपण मानकु 7-8 दिन मध्य रे एहा बाय पोस्ट माध्यम रे मिली जिवो। वर्तमान आपनक मोबाइल स्क्रीन रे गोटे मंत्र देखा जाउछि। आपण माने एही मंत्रटी को भलो भाबे ध्यान देकी देखंतु। आउ आपण माने दरकार पड़िबो ताहले लेखिकी रखंतु नचेत स्क्रीनशॉट मध्य मारंतु। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। देखंतु मो केमिति मंत्र उच्चारण करूछि सेटा मध्य सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा। एमिति अनेक लोक अछंती जो माने उच्चारण रे भूल करंती फल रे से माने कोनोसी भी मंत्र माध्यम रे सुफल प्राप्त करंती नाही। देखंतु प्रायतः अधिकांश लोक कोन करंती दीटी जगह भूल करंती। प्रथम हैला ओम आ गुटे हैला नमः। देखंतु मो एठी केमिति उच्चारण करूछि ओम नमो भगवते रुद्राय नमः किंतु अन्य लोक माने केमिति भाबरे उच्चारण करंती ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। देखंतु से माने ओम बदल रे ओम कहंती आउ नमः बदल रे नमो कहंती। सेथिपई से मानकर मंत्र भूल होए आ फल रे मंत्र द्वारा कोनोसी प्रभाव से मानको मिले नाही किंबा सुफल मध्य मिले नाही। तेणु आपण माने मंत्र प्रयोग करिया पूर्वरु मंत्रर उच्चारण ठीक भाव में करिवे। वर्तमान आपण माने एही मंत्र को केमिति प्रयोग करिवे सेटा सुनंतु। देखंतु आपण माने निहाती भाव में सोमवार दिन शिव मंदिर जिवे सेटा आपण माने बोलबम पालन करिया पई जानतु किंबा सेमिति मध्य जानतु। आपण माने गोटे रुद्राक्ष माला नेबे। रुद्राक्ष माला को आपण माने सर्वप्रथम सिद्ध करिथिबे तापर ही से माला को व्यवहार करेंगे। तापर आपण माने शिव मंदिर जेकोसी स्थान रे बसी पड़े। देखंतु शिव मंदिर ग्राउंड जतिक दूर थिबो सेति मध्यरु जेकोसी स्थान रे बसी पड़े। आ मंदिर भितर बसिले असुविधा हेबे काहेकि से दिन अनेक लोक सेठी प्रवेश करेंगे। तेणु आपण मानकर मंत्र उच्चारण रे व्याघात हबो। तेणु मंदिर कोनसी एक निर्जन स्थान को जीव निर्जन स्थान को जीवे सही स्थान रे बसिकी आपण माने 108 थर एही मंत्र को जप करिवे। तापर आपण माने मंदिर भितर को प्रवेश करिवे आउ किछि पूजा अर्चना करिवे। पूजा अर्चना रे एमिति किछि आपण मानकर जिनिस पत्र दरकार पड़िबो नाही किंतु आपनक इच्छा मुताबिक जोटा मध्य पूजा अर्चना लगे पारिबे। जदि आपण माने 4टी सोमवार पर्यंत एही मंत्र उच्चारण करती ताहले देखिबे आपण जहाँ कामना करिथिबे भगवान शिवंक दयारु से कामनाटी पूर्ण हबो। जे कोनोसी कामना पई आपण माने एही मंत्रटी को प्रयोग करंतु। वर्तमान आपनक मन रे गोटे प्रश्न आसुथिबो गुरुजी एही मंत्र प्रयोग कला बेले आमको अंगन्यास करन्यास आसन शुद्धि आचमन आवाहन एही सब करबा को पड़िबो कि? देखंतु सबु किछि करबा को पड़िबो काहेकि ना
ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବରୁ ସେସବୁ ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେସବୁ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ସିଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଦେଖେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦେଖିବେ କେବଳ ଛିଡ଼ା ଛିଡ଼ା ବସି ପଡ଼ିବେ, ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ, ତାପରେ ଫୋନ୍ କରିବେ, ମେସେଜ୍ କରିବେ, ନହେଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛ ଜମାରୁ ସେଇ ମନ୍ତ୍ର କାମ କରୁନି, ବେକାରିଆ ମନ୍ତ୍ର, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ମନର ଈର୍ଷା ଭାବ ଯାହା କିଛି ଥିବ ସେସବୁ ବଖାଣି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାଇ କିଛି ବିଧିବିଧାନ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁଟା କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ କୌଣସି ବିଧିବିଧାନର ଜଣା ନାହିଁ କି ଶୁଣା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହିଦେବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଲିଗୁଲଜ ବି କରିଦେବେ। ଛାଡ଼, ଗାଲିଗୁଲଜ କଲେ ବି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହିଁ ସେଇଆ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ସ୍ନାନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଆପଣଙ୍କର ଉପର ଶରୀର ହୁଏତ ପବିତ୍ର ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଶରୀର ବି ଅଛି, ସେଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେହି ଅନ୍ତର ଶରୀରକୁ କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଭିଜେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା? ଅନ୍ତର ଶରୀରକୁ ପାଣି ଭିଜେଇ ପାରେ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ଜାଳିପାରେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବେ? ଆସନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ କରନ୍ୟାସ ଏଇଟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। ଆଉ ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି କାହିଁକି ଦରକାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆସନ, ଆପଣଙ୍କର ଆସନରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବସିଥିବେ, ସେଠି ଅନେକ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆସନ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବେ ବା ଯାଇଥିବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଅଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଧୋଇଲେ ସେଠି ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାହା ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମର ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି। ଆଚମନ ଆବାହନ ଏଇଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚମନ ନିହାତି ଦରକାର ପଡ଼େ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଆଚମନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ପୂଜାବିଧି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆବାହନ, ଆପଣ ଆବାହନ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆବାହନ ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆବାହନ ଦରକାର ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର, ତାପରେ ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୁରୁ। ବୁଝିଲା? ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଗୁରୁ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଗୁରୁର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କି ଗୁରୁର ମନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଚମନ ଆବାହନ କେବଳ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦରକାର ନାହିଁ, ଇଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ର ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଜପ କରିବେ। ଏବେ କେତେଜଣ କହିବେ, ଗୁରୁଜୀ ଆପଣ କେବଳ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି, ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ କରନ୍ୟାସ, ଆଚମନ ଆବାହନ ଏହି ମନ୍ତ୍ର କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତ ଆମେ କେମିତି କରିବୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟପିକ୍ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସେହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟପିକ୍ ଯଦି କହିବି, ତାହେଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 1 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ଭିଡ଼ିଓ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା ଦେଖିବେ, ବୋର୍ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କାମ କରିବେ, ସମୟ ପାଇଲେ ଆପଣମାନେ ଆସନ ଶୁଦ୍ଧି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ, କରନ୍ୟାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଚମନ ଆବାହନ ଏହିସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେସବୁ କାଗଜ କଲମ ନିଅନ୍ତୁ, ଲେଖନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।